Pasada más de una década de aquellos turbulentos días de agosto, los ecos de aquella batalla resuenan todavía entre las montañas georgianas. Aquella aventura militar se cobró la vida de muchos jóvenes uniformados georgianos y también de centenares de civiles, tanto georgianos como osetios, pero las cifras varían fuertemente dependiendo de la fuente. El resultado más notable fue la pérdida de control por parte de Georgia de manera efectiva y quizás definitiva de dos de sus regiones, Abjasia y la denominada Osetia del Sur, una pérdida que comenzó a fraguarse tras el derrumbe soviético a principios de los años 90 y el auge de los nacionalismos, que llevaría también la guerra a Armenia y Azerbaiyán. It started not in 2008, but in reality in 2003-4, because the Rose Revolution and this like a new project is which was started by the new government was like a open manifestation from the Georgian state side to go out from the influence of Russia and to be integrated in the European and the NATO structures and make some kind of the cultural and the political or ideological revolution in the state. La guerra provocó el éxodo de 160.000 personas, de las cuales casi 100.000 fueron desplazados internos en suelo georgiano, que se instalaron en campos de refugiados que debían ser temporales, pero que se han convertido en auténticos pueblos donde la idea del regreso a la casa perdida se va diluyendo con el paso del tiempo. La familia Berashvili llegó a estas tierras huyendo de las bombas, dejando atrás la que había sido su casa y sus tierras por generaciones. იმან გვაიძულა წამოსულიყავით, რომ იყოს საშინელი მდგომარეობა, შემოვიდნენ ტანკებით, ბეტერებით, ოსები, რუსები, იყოს საშინელი მდგომარეობა, სროლები, აფეთქებები, სახლებს ფანჯრები ჩამოცვიდა. საშინელი მდგომარეობა იყო, ხალხი სულ აი ესე გაფათიცებულები იმას ვეძებდით, საით გავქცეულიყავით. თავიდან ძალიან რთული იყო, იმიტომ იყო რთული, რომ უცხო ტერიტორია, მართლა მთლიანად ჭაობი და ტალახი, ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენითო ეს რაღაცა მინდორი დასახლებულ პუნქტად გადაიქცეოდა და იყო შეჩვევა ძალიან ძნელი, სახლები ერთნაირი, თითქოს სხვის სახლში იყავი, ესეთი შეგრძნება ჰქონდა. La familia Berashvili ha creado aquí su pequeño universo, con el corazón dividido entre una nueva tierra que trabajan a diario y la tierra perdida a la que saben será casi imposible regresar. Muchos de los residentes dan por perdida toda esperanza de una solución, pactada o no con Rusia, que les permita retornar a la que una vez fue su tierra. Nana trabaja en este campo de refugiados desde el comienzo, al frente de una asociación centrada en ayudar a los residentes del campo a tener mejores oportunidades, sobre todo laborales. მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაინც ყველაზე უმთავრესი პრობლემა ეს არის სოციალ-ეკონომიური პრობლემებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ადამიანების ინტეგრაცია მოხდეს, მათ დამოუკიდებლად და ღირსეულად იგრძნიან თავი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ გქონდეთ პროფესიულად რეალიზებულები იყვნენ. Esta asociación recibe fondos de Estados Unidos para financiar sus proyectos. De hecho, tras la guerra de 2008, Washington destinó $1.000 millones para la reconstrucción del país. El apoyo financiero viene acompañado de apoyo político y militar, muy especialmente en lo tocante al deseo del gobierno de Tiflis de unirse a la OTAN. Y es en este punto cuando podemos ver la trampa geoestratégica en la que ha caído la población de este país, atrapados entre dos potencias con sus intereses políticos y militares. Por un lado, Estados Unidos y su mal disimulada intención de apropiarse de los espacios postsoviéticos, y por el otro el Kremlin, siempre reticente ante cualquier país díscolo que pretenda alejarse de su esfera de influencia. Para estas dos potencias, Georgia y sus gentes, tanto georgianos como osetios o abjasos, son poco más que peones en un tablero. Dentro del ecosistema político georgiano, apasionado y convulso como son los pueblos del Cáucaso, hay quienes piensan que la estrategia para recuperar los territorios perdidos ha de pasar por la renuncia al ingreso en la Alianza Atlántica. If you want to solve the conflicts, you have only two ways: diplomacy and negotiations or war.
We saw what happened in Georgia when Saakashvili began the war in 2008. If we will try to negotiate with Russia, that Russia should just take back its own bases from Georgian territory, and Georgia will not join any kind of military blocs, including NATO, maybe it will be more or less acceptable. Para otros, en cambio, Rusia no debería marcar la agenda de un país soberano. Whenever you speak about independent sovereign state, you should respect its sovereign decision, and nobody can dictate you whether you want to join NATO or the European Union. My message to our Russian friends is that we Georgians will want to live with Russia, but we do not want to live in Russia. La guerra de 2008 dejó una cicatriz en esta tierra que sufren cada día las gentes con vidas a medio camino entre estas dos realidades paralelas, generalmente gente con familia a ambos lados de esta alambrada y comerciantes. La frontera de facto con la autoproclamada República de Osetia del Sur es controlada por oficiales rusos, y a muy pocos kilómetros una base militar rusa nos recuerda que esta es todavía una zona caliente. Para las autoridades georgianas, Rusia habría llevado a cabo una campaña sistemática para eliminar la herencia y los lazos con la cultura y la lengua georgianas, y habría forzado a salir de sus hogares a los que en 2008 se negaron a abandonarlos. Apart from the restrictions to the freedom of movement, the local population, and especially ethnically Georgian population, they are subject to the restrictions to education in native language. And during the recent years, we had the closure of the Georgian schools. Comprobar estas duras acusaciones es extremadamente complejo para reporteros independientes. Cruzar hacia el otro lado desde aquí es solo posible para residentes locales. De hecho, entrar en los territorios controlados por Rusia desde este lado es de facto imposible siendo extranjero. A su vez, cruzar desde la Federación Rusa supondría una violación para las autoridades georgianas, lo cual limita mucho la capacidad para poder informar desde el interior de ese territorio. La Unión Europea tiene en Georgia desplegada una fuerza civil, destinada a monitorear los acuerdos de paz firmados entre Rusia y Georgia en 2008 y a facilitar la obligada comunicación entre las partes. When Abkhazia and South Ossetia declared their so-called independence in August 2008, they also defined state borders, as they call it, and they started, and soon after, Russian border guards came and started patrolling. Infrastructure was put up so that would prevent people from crossing freely. There was a crossing regime established. El destacamento de la Unión Europea es, por su propia definición, incapaz de tomar ningún tipo de acción que no sea la mediación entre las partes y la observación, y poco o nada podría hacer frente al contingente ruso instalado al otro lado de la barrera. Point 5 says that the Russian troops should be withdrawn to the bases they had before the war broke out. And that, in the view of the EU, has never happened. So Russia maintains a quite substantial military presence in Abkhazia and South Ossetia, around 4,000, 5,000 men in each. And that, from the perspective of the EU, of the mission, is in a clear breach of the six-point agreement. La pérdida de territorios frente al vecino ruso es, a día de hoy, una herida abierta en el pecho georgiano, y provoca de manera recurrente explosiones de protesta entre los sectores nacionalistas y liberales del país que exigen un mayor acercamiento a Estados Unidos como respuesta a la presencia de tropas rusas en Abjasia y Osetia. Los últimos disturbios de envergadura se produjeron tras la visita de un miembro del Partido Comunista Ruso al Parlamento georgiano, lo que desencadenó semanas de tensión en el centro de Tiflis. The main goal of the protest was that we wanted the resignation of the Speaker of the Parliament, but after that the government used excessive force against the protesters, and then we demanded the resignation of those in fault, primarily the Minister of Internal Affairs. We don't have this vision that with this protest we will return Ossetia and Abkhazia, but we demand from our government that they take actions towards it and they don't collaborate with the occupier. Самое главное я скажу,
для любого грузина, и многие в России это не понимают. Это прописано в законе. 20% Грузии оккупировано Россией. Это факт, с этим не поспоришь. Pero para los sectores más moderados es necesaria también una reflexión que mire más lejos de la mera reclamación territorial. We talk too much about, territorial integrity of Georgia, and we didn't talk too much about our Abkhazian and Ossetian, neighbors. So I think, we should intensify dialogue and communications with Abkhaz. It won't be easy. It would be very difficult, complicated. There are a lot of stereotypes. In a parallel way, keep talking, with Abkhaz, Russians, or whoever. We need to make Georgia a better place. Las manifestaciones han hecho evidente, además, que la dicotomía Rusia-Occidente se replica también en la política interna de Georgia, que supone, de hecho, un peligro tan grande para su estabilidad como lo son sus problemas territoriales. Esto es especialmente visible en la confrontación entre los sectores más conservadores de la sociedad georgiana y los liberales, especialmente con el muy minoritario movimiento de defensa de los derechos LGTB. Cada año se repite en Tiflis la misma historia. Un pequeño grupo de militantes pro derechos de los homosexuales organiza el llamado Desfile del Orgullo Gay, que se suele celebrar ocultando hasta el último momento el lugar y la hora por miedo a las agresiones de los grupos radicales. Visibility is very important, so the whole idea behind the Pride is to make queer people more visible. Ever since we announced the Pride, we have been facing a lot of difficulties from the government, which has not been taking our side. They were trying to do their best to sabotage our event, to lead us to the decision when we would cancel the Pride. El pequeño acto de los activistas, que apenas congregó a 30 personas, provocó la reacción de centenares de militantes de grupos conservadores del país. But we are saying everyone should be ashamed of their sin and should resist their sin. Celebration, glorification, and normalization of sin is a suicide of any traditional society. We do not want to commit that suicide. Therefore, we are saying, be where you are, nobody beats you up, but do not parade your sin, be ashamed of it. But if you force it upon us, because George Soros gave you $100 million, guess what? We're not going to let you do it. A su vez, los sectores liberales del país opinan que los grupos conservadores estarían financiados por el Kremlin. Conservative movement is making barriers for liberalism and freedom in Georgia to develop and for Georgia to get closer to Europe, where we really think we belong. They are funded and they are funded from Russia, and they are driven by the policies that Russia has, the anti-propaganda law. Estos grupos radicales, antieuropeos y ultranacionalistas no son el centro de la política georgiana, pero sí son un reflejo. Este país es tremendamente conservador y en él parece muy difícil que las dinámicas de normalización de los colectivos LGTB puedan llevarse a cabo. For conservative Georgian society, if you will push people and say that if you don't like LGBT, you are not pro-Western, and this is the main value of Western society, many people will say that, okay, in this case we don't want to join a Western society. En el carácter profundamente conservador de la sociedad georgiana tiene un peso fundamental la Iglesia Ortodoxa Georgiana, una de las más antiguas del mundo. Su peso en la vida social y política de este país es enorme y ningún gobierno aplicaría jamás políticas que contradigan la moral cristiana, lo que entra en un claro conflicto con el supuesto camino europeísta del país. ეკლესიის მიმართ და ჩვენი წინაპრების ტრადიციების გაგრძელება. ამიტომ ჩვენ მე ესე ვფიქრობ პირადად, რომ ევროპიდან ჩვენ ავიღებთ მხოლოდ იმას, რაც არის წინააღმდეგობა ჩვენს რელიგიას და ჩვენს ეროვნულ ტრადიციებს და დანარჩენზე რაც მიუღებელია ჩვენთვის, მაგალითად ჰომოსექსუალისტების დაცვა, მათი პროპაგანდა, მათი წინა პლანზე წამოწევა, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. Tavs davan griot bania
Uno de los escenarios del conflicto interno político y espiritual georgiano se encuentra en la ciudad de Gori, que fue también escenario de enfrentamientos en 2008. Esta es la ciudad natal de Joseph Stalin, revolucionario georgiano que dirigió con mano de hierro la Unión Soviética y que es hoy símbolo del neonacionalismo ruso y soviético y a su vez símbolo georgiano. Una dualidad muy complicada de gestionar. The case of the museum is very interesting, and it's a whole manifestation of the problems of our society and state, how to deal with the totalitarian past and how to understand the Soviet rule, and we are the place of the Stalin in like a collective memory. And this huge museum was constructed in 1950s. And it was not closed during the Khrushchev. Last time the exposition was changed in 1970s, and still it's almost same, which shows the face of Stalin as a great leader and some kind of massive person without any historical background. Pero si el Museo de Stalin sigue en pie, recibiendo visitas de turistas tanto georgianos como rusos, chinos y europeos, la gran estatua que presidía la plaza del ayuntamiento de la ciudad yace en un desolado lugar en una chatarrería local, arrancada del pedestal en 2010, derribada pero no destruida, un reflejo de la lucha entre el pasado y el presente, entre el mito y la realidad cotidiana, un cierto tipo de extraña nostalgia. De nostalgia sabe mucho Nino, una de las ilustradoras infantiles más respetadas del espacio postsoviético. Sus obras para niños se venden, de hecho, especialmente bien en Rusia. En ellas habla de la infancia perdida, de los olores y colores, recuerdos de aquellos días del pasado, algo que conecta y vertebra muy bien con toda la gente que vivió la Unión Soviética, un mundo que ya no existe. Очень много это путается. Когда вот люди начинают говорить вот в те времена, что было хорошо, я думаю, что они не скучают по советское время. Я думаю, это собственное детство, просто ностальгия по детству, по тем людям, которые тогда были с нами, это про бабушки, про бабушек, про дедушек. Я думаю, это совсем другое, это ностальгия по детству. Por esta galería pasan a diario turistas llegados de Rusia, algo revelador, algo único. Las gentes de estos dos países en conflicto no se guardan rencor entre ellos. Независимо от того, что у нас вот такая ситуация очень напряженная с Россией, в этой галерее мы про политику не говорим. К тому же к нам приходят люди из России, все очень доброжелательные, они про политику тоже не говорят. Так что мы их принимаем так же, как принимаем людей из других стран. Georgia es uno de los destinos turísticos preferidos del público ruso. La belleza de sus ciudades y paisajes, su gastronomía o su vino la hacen, junto con la cercanía geográfica y unos precios altamente competitivos, una elección segura para pasar unos días de vacaciones. Precisamente por eso las autoridades del Kremlin saben que tienen la sartén por el mango de la economía georgiana, y cerrar el paso a cientos de miles de turistas rusos que visitan el país cada año es un arma recurrente cada vez que Tiflis y Moscú se enzarzan en disputas políticas. En un nuevo capítulo de esta guerra política sin fin, Moscú ha vetado los vuelos directos entre Rusia y Georgia, lo que va a dañar seriamente la ya débil economía georgiana. According to the National Bank of Georgia's calculations, Georgia will lose $400 million annually. En las montañas de Kazbegi encontramos algo realmente sorprendente, una señal poco habitual entre dos países con una guerra tan reciente.
El hecho de que el monumento a la amistad de los pueblos de Rusia y Georgia siga en pie, que no haya sido dañado incluso tras la guerra en la que Georgia perdió 2 provincias a manos del ejército ruso, revela que entre las gentes no hay el odio que sí se ve entre los políticos. Este monumento, levantado en los últimos años de la Unión Soviética, es visitado cada año por miles de personas, rusos, georgianos y de otros muchos países, y pese a que los canales estatales de televisión rusos han insinuado muchas veces que Georgia no es un sitio seguro para los ciudadanos rusos, miles de turistas que por aquí pasean cuentan una historia bien distinta. Мы не почувствовали такого, чтобы нас кто-то отторгал, говорил, что вот вы русские, мы вас не хотим обслуживать, мы вас не хотим видеть. Все только за, все только рады. Все отлично, никаких проблем нет. Люди очень дружелюбные, очень приветливые, приятные. У меня часть товарищей осталась в Москве, и они выбрали другое направление для отдыха, просто потому что навязанные масс-медиа мнения людям. И не все разграничивают между политикой и обычным населением. Я считаю, что это неправильно, потому что здесь все очень хорошо и гостеприимно, и многие хотят здесь отдыхать. Y также люди y будут приезжать. La economía georgiana lleva décadas dependiente de que los hoteles y restaurantes se llenen y que los turistas sigan paseando por estas majestuosas montañas, algo que ya era así durante los tiempos de la Unión Soviética, pero que se acentuó con la desaparición del macroestado comunista y cuya herencia industrial no supo gestionar el nuevo estado georgiano. When Soviet Union collapsed, it was just completely lost. Because all these huge factories and the infrastructure was standing, and there was a huge number of the laborers who was linked with these factories, but there was no resources, and there was no understanding in the new political elite how to deal with this legacy, and it was simply destroyed. Economic development based on tourism is a serious mistake of Georgian political elite. The main problem for Georgian economy is that we need development of real sector of economy. Cada vez que el conflicto entre el Kremlin y Tiflis se reaviva, el sector del vino georgiano se echa a temblar. Georgia vende principalmente su vino a Rusia, donde es un producto históricamente muy bien apreciado. Vetar su venta ha supuesto para Georgia grandes pérdidas, y su amenaza es una espada de Damocles siempre presente sobre la economía, pero que a su vez ha forzado al país a buscar nuevos mercados. It's not a new story for Georgia. Russia already closed its market for Georgian wine in 2006, and Georgia managed to survive. Not only survived, but to produce much higher quality of wine and find new markets. მოგესალმებით, ჩვენ ექსპორტი ამჟამად გვაქვს რუსეთში, უკრაინაში, გერმანიაში, ლატვიაში და პოლონეთში. ყველაზე ერთ-ერთი დიდი ექსპორტიორი ქვეყანა ჩვენთვის იყო რუსეთი, რომ გადიოდა ყველაზე დიდი რაოდენობით ღვინო. მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკიდან გამომდინარე მოხდა ისე რომ არ შეიცვალა, არ არის ემბარგო, არ გვაქვს. Traumas como el que supuso el final abrupto de la Unión Soviética, de los enfrentamientos étnicos que sacudieron el Cáucaso en los años 90 o del conflicto con Rusia en 2008, vinieron también acompañados de una súbita libertad, desconocida no solo en Georgia, sino en todo el espacio postsoviético. Aquello marcaría también al mundo de las artes. Feel and touch our ancestors' traditions. It makes us more strong, and our identity became more clear, and we are more powerful. После распада Советского Союза в области искусства очень многое поменялось, потому что в те времена страна была как бы закрыта. Люди, художники, люди искусства не могли так спокойно ездить в другие страны. El Teatro de la Ópera y Ballet de la capital es un ejemplo vivo de la historia de Georgia. Fue fundado en 1896, dentro de los procesos políticos y culturales que supuso la integración georgiana en el Imperio ruso. The theatre was established during the times of Imperial Russia, where Georgia was a part of Russian Empire, but
Despite that, Italian opera was popular here, and so through Russia, European art came to Georgia. Tras el derrumbe soviético y la violenta ruptura con el vecino del norte, comenzó una nueva etapa que cambió notablemente la vida de los artistas georgianos. I would say that it became freer in every sphere of art, in music and in painting, in sculpture, in literature, of course. Today, all of them have possibility to go out from the borders of post-Soviet world. So you know many Georgian singers or dancers now just shine on the worldwide stages. La historia reciente de Georgia es, como la de todos los países de la extinta Unión Soviética, turbulenta, una historia de amores y odios, traiciones y alianzas que han dejado cicatrices visibles en su sociedad y que depara todavía escenarios desconocidos, donde Georgia y otros países atrapados en los juegos geopolíticos tendrán, a su pesar, mucho protagonismo.